ମୁଁ ହେଉଛି ନିଲେଶ କୁମାର ମାଝୀ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଏହି ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ସିମ୍ପଲ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଯୋଗ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ସଂଖ୍ୟା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି 2 + 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ? ଅବଭିୟସ୍ଲି 4 ହେବ, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଆଉ 2 - 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ? 0 ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି -2 - 2 କ'ଣ ହେବ? ଆଉ -2 + 2 କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ଦୁଇଟିରେ ଆମେ ଜାଣୁ ବହୁତ ସହଜ ଏଇଟା ହେଇଯାଏ। ବଟ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉ କି ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ମାଇନସ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ? ବହୁତ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ଲସ୍। ତ 2 + 2 କ'ଣ ହେଇଯିବ? 4। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟିରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ତ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? -4 ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେମିତି ଏଠି କଟିଗଲା ଆମର 2 ଆଉ 2, ଏଠି କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ମାନେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଯଦି ଏଇଟା କଟିଗଲା ତ ଏଠି ବି ଆମର ଏଇଟା କଟିଯିବ, -2 + 2 କଟିକି 0 ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ତ ଫାଷ୍ଟଲି। ଏବେ ଟିକେ ଡିପ୍କୁ ଯିବା ଆମେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି ପେଜ୍। ଏବେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଳେଇବା। ଏବେ ଟିକେ ଫର୍ମୁଲା ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ବୁଝିବା। ତ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଫର୍ମୁଲା, ଯଦି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ମାଇନସ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଯାକୁ କ'ଣ କରିବା? ବିୟୋଗ କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ବିୟୋଗ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଯୋଗ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଅଛି, ତ ଏଇ ଆମର କଣ୍ଡିସନରେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ଯୋଗ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ବେସିକ୍ ଫର୍ମୁଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ ଆସିବ। ଯେଉଁଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କାମ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ପଳେଇବା। ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ କରିବା। ଏଠି ଅଛି -2 + 4 ଆଉ ଏଠି ଅଛି 4 - 2। ଏଠି 4 ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି 4 ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? କି ଚିହ୍ନ ଅଛି? ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନକୁ ଲେଖୁନାହୁଁ, କାହିଁକି? ନ ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ମୁଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ତମର କ'ଣ ବିୟୋଗ ହୁଏ, ରାଇଟ୍? ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ, ଚିହ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି। ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ବିୟୋଗ ହିଁ କରିବା। ତ 4ରୁ ଯେତେବେଳେ 2 କଟିଯିବ କ'ଣ ବଢ଼ିବ? 2। 4ରୁ 2 କଟିଗଲେ 2 ବଢ଼ିବ। ଓକେ। ଏବେ 2 ବଢ଼ିଲା। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 4, ଆଉ 4ରେ କି ଚିହ୍ନ ଅଛି? ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ଏଠି 4ରେ କି ଚିହ୍ନ ଅଛି? ଏଠି ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଠି ବି ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନକୁ ଲେଖୁନୁ, ତ ସେଟା ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଠିକ୍, ଏଠି ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଠିକ୍, ଏଟା ଲିଭେଇଦେବା, ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଆମର ହେଇଯିବ ଏତିକି। -2 + 4 = 2 ଆଉ 4 - 2 = ବି 2 ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଏବେ ରହିଲା ଆମର 2 - 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ -4
प्लस टू इक्वल टू कौन हम এটা भी सेम यही फॉर्मूला ही जीवो यही फॉर्मूला रे को फॉर्मूला रे अलग अलग चिन्ह अच्छी माइनस अच्छी प्लस अच्छी आउ एटी प्लस अच्छी एटी माइनस अच्छी एटी प्लस अच्छी ठीक तो एटी कौन अच्छी एटी प्लस अच्छी एटी माइनस अच्छी तो ऑब्वियसली वियोग ही हेबो ठीक तो ये वियोग हेले 4 रे 2 कटिले केते हेबो 2 एटी 4 रे 2 कटिले 2 किंतु एटी बड़ संख्या कोटा अछि बड़ संख्या 4 अछि 4 रे की चिन्ह अछि वियोग तो एटी भी वियोग चिन्ह हे जिवो आ एटी भी 4 अछि 4 रे वियोग चिन्ह अछि तो एटी भी वियोग चिन्ह हे जिवो एटा सिंपल बहुत सिंपल बट बेरे बेरे आमे न जानि कि बहुत भूल कर दऊ तो सेटा बहुत असुविधा हुए जमती कि बेरे बेरे आसे 12 -12 प्लस 14 इक्वल टू केते तो ऑब्वियसली 14 रु 12 कटिले केते हेबो 2 रहइबो जेहेतु बड़ संख्या रे प्लस अछि ते प्लस रहइबो हम प्लस को न लेखनु तो 2 हे जिवो बेरे बेरे आसे 7 एठी -7 और एठी आसीबो प्लस 3 तो ऑब्वियसली अलग अलग चिन्ह अछि माने वियोग ही हेबो तो 7 रु 3 कटिले कोन हेबो 4 बड़ संख्या रे कीटा अछि हमर अछि माइनस 3 माइनस चिन्ह हे जिवो तो -4 हला आंसर ठीक आ केतेटा उदाहरण दे कहि देबी हमर देख -7 जोग 3 -3 प्लस 7 आउ कौन करिबारे आमे आउ एठी लिखिबा प्लस 3 प्लस को न लिखले भी चढ़ेगा ठीक अच्छे प्लस को लिखे देउछि तो प्लस 3 -7 और -7 प्लस 3 यही प्रकार हो पारिबो माने सबु जगह रे अलग अलग चिन्ह अछि हमर तो 7 रु 3 कटिले कोन हेबो 4 7 रु 3 कटिले 4 एठी भी 4 एठी भी 4 हे गला किंतु एठी बड़ संख्या रे माइनस अछि तो माइनस बड़ संख्या रे प्लस अछि तो एठी प्लस बड़ संख्या रे माइनस अछि तो माइनस बड़ संख्या रे माइनस अछि तो माइनस हे गला एबे हमें नेक्स्ट फार्मूला जीवा जोटा अछि एबे याकु मु एक्सप्लेन करि देली जो प्रथम फार्मूला थिला कोन कोन सब होउची एमे मु सेकंड को जीवी हैला एबे सेकंड को जीवी देख फर्स्ट रे हमें कोन सिखिले कि अलग अलग चिन्ह थिले वियोग हेबो एबे समान चिन्ह देबो दुईटा जाको समान समान चिन्ह जोग हो जिवो सिंपली जोग हो जिवो देखन आ देख एठी 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 5 प्लस 6 इक्वल टू एठी देखंतु एठी भी प्लस चिन्ह अछि एठी भी प्लस चिन्ह अछि एठी भी प्लस चिन्ह अछि किंतु हमें याकू लेखा जाय नाही जेते बड़ दरकार होय हमें लिखि दो एठी प्लस दुईटा संख्या रे प्लस चिन्ह अछि तो दुईटा संख्या रे प्लस चिन्ह अछि तो 4 हे जिवो एठी 7 हे जिवो एटा हे जिवो 11 हे जिवो किंतु जेते बेले एठी दुईटा संख्या रे जेते माइनस हे जिवो एठी अछि -5 -7 -7 -5 +7 +5 दुईटा एठी दुईटा रे सेम चिन्हटा सेम अछि तो 7 5 12 -12 7 5 12 -12 एठी भी 12 हे जिवो तो जे दुईटा जगह माइनस चिन्ह अछि त माइनस रहइबो दुईटा रे माइनस चिन्ह अछि माइनस रहइबो दुईटा रे प्लस चिन्ह अछि प्लस रहइबो किंतु प्लस को हमें लेखुनु आ तो एटा हला हमर आंसर आशा करूची दुईटा जाक बुझा पड़िथो आपण मानकू ए तो दुईटा फार्मूला मने रखिबे आपण एटा हमर याकू मने रखिला केबे भी भूल हेबार संभावना रहिबो नाही आ थरे कहि दउची यदि दुईटा संख्या रे अलग अलग चिन्ह थाए आपण वियोग करिवे आ बड़ संख्या रे जो चिन्ह अछि सेही चिन्ह को जो आंसर बाहर सेठी लगेबे जेते अलग अलग चिन्ह अछि यदि दुईटा संख्या रे समान समान चिन्ह अछि तो आपण जोग कर देबे आ दुईटा संख्या रे जो चिन्हटा अछि से चिन्हटा लगे देबे ठीक अछि आशा करूछी आपण मानको बुझा पड़िथिबो ए वीडियोटा जदि आपण मानको भल लागिला तो लाइक करंतु शेयर भी कर दियंतु आ ए चैनल टू सब्सक्राइब करंतु मोर बहुत छोटा यूट्यूब चैनल एबे अछि त आपण मानकर भल पाइबा दरकार और सपोर्ट करंतु मते और जहां भी आपनको डाउट रहउची
ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରହୁଛି, ବାଏ।